قرآن کم از کم ایک بار ضرور دہراندے، بلکہ جبریل آ جاندے حدیث اندر آندے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جو چند چلو ہوندا رمضان دا جبریل آ جاندے نبی پاک جبریل نال دور کردے. دور کی ہے حافظہ دی زبان تے لفظ ہے وہ ہوندا ہے حافظ تراویح والے آ رہے نے نا تانوں تے اللہ نے خیراں دتیاں نے لوڑ ہی کوئی تنگ ہون دی بس آ جانا جب روزہ چند چڑھ جانا تراویح مل جانیاں نے. کئی مسیتاں دے دے انہوں دوڑ لگی ہے حافظ لبو کوئی جی سامنے لبو جی کوئی تے وہ پھر آئے ایک سامنے ہوتا ہے ایک حافظ ہوتا ہے وہ پھر جو دونوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے قرآن سناتے ہیں نا آپس میں تیاری کرتے ہیں تراویحاں دی انہوں دور کیا جاتا ہے. جبریل امین آج نبی پاک دے سجے آ کے کھڑے ہو جاندے نبی پاک پڑھ کے سناندے جبریل پھر سنتے پھر جبریل پڑھ دے نبی پاک سنتے ہیں. قرآن یاد زیادہ ہوندے تجربہ ہوئے حفاظ واسطے مشق بہت ضروری ہے. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اندر کم از کم ایک بار کھڑے ہو کے قیام اندر قرآن مکمل کر دے. زندگی کا آخری رمضان آیا نبی پاک نے 2 مرتبہ دور فرمایا قرآن کا 2 مرتبہ قرآن مکمل فرمایا. ہاں یہ اندر سارے واسطے پیغام ہے نبی پاک رمضان اندر قرآن مکمل پڑھ دے. جب قرآن پڑھنا چاہے وہ کوشش کرے اپنا سیٹ اپ بنا لے اپنے جناب ساری تیاری کا سلیبس تیار کر لے. میں روز اینا پڑھنا تاکہ کم رمضان اندر ایک قرآن ضرور پڑھیا جائے. اج روزہ رکھ لینے ہیں مڑ کے قرآن ہاتھی کدی نہیں لایا 4 آیتاں بھی پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں رمضان اندر بھی اگے پیچھے تے کی ہونیاں نے. یہ رمضان قرآن دا مہینہ ہے تے قرآن رمضان دا مہینہ دے انہاں آپس اندر گہرا کر لے کے کوشش کرنا ارادہ یہ کرنا انشاءاللہ اس مرتبہ اسی اینے قرآن پڑھ دیاں گے. لیکن اتنے مسئلہ سمجھ لیا جے رمضان اندر پورے رمضان اندر 10 مرتبہ تو ود کے قرآن پڑھنا جائز نہیں. پچھلے رمضان ہویا نا ایک بابے نے اتقاف سے جی 20 قرآن پڑھ دیتے بڑے فخر کرن تے بڑے دسن میں کہ انہیں جرم کیتا ہے انہیں 20 قرآن پڑھ کے گناہ کھٹے ہے. وہ کیویں مولوی جی گناہ قرآن پڑھ کے میں کہا کہ نعمت شریعت نے مقرر فرمائی کم از کم بہت زیادہ حد دے ہوئے کہ 3 دنوں تو گھٹ قرآن پڑھنا نہیں چاہیے. جہاں 3 دن تو پہلے نبی پاک نے فرمایا قرآن مکمل کرتا ہے انہیں قرآن سمجھا نہیں انہیں قرآن کی بے حرمتی کی ہے. رمضان 29 کا ہوگا 30 کا ہوئے گا تو 13 کو 10 نہ درم ضرور میں کہا کیا کہ 10 تو زیادہ بار قرآن پڑھنا جائز نہیں رمضان اندر. سیٹ اپ ایسا بنانا ہے کہ رمضان اندر کم از کم ہو نہ ہو سکے تو ایک بار قرآن ضرور پڑھیا جائے. بلکہ حدیث اندر زیادہ ترجیح ہے کہ 7 دنوں ایک قرآن مکمل ہوئے زیادہ سے زیادہ. یا 3 دن ہے بہت آخری لمٹ ہے کھینچ کے چاہ کے صحابی کا واقعہ لمبا چوڑا وقت تھوڑا ہے میں ادھر چلا گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں اشارہ یہ دیتا ہے 7 دیا 21 7 چوکے 28 4 قرآن پڑھے جا سکتے ہیں آسانی کے نال رمضان اندر. یہ سیٹ اپ بنا لو. چلو جی زیادہ نہیں کم تو ایک بار ضرور قرآن پڑھنا انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ رمضان اندر کم از کم تے اے واسطے ٹائم ایک سپارے نوں 20 منٹ لگتے ہیں 20 منٹ تے روزہ کنے گھنٹے دا ہوندا ہے کم از کم 15-16 گھنٹے دا روزہ رکھ کے ادھر ادھر چبڑا مارنے چھڈ کے رب دے قرآن دا پیار پاؤ. کم از کم 20 منٹ تے رب دے قرآن دے دینے چاہیے نا. پھر کدھر لذت نہیں آئی رمضان دا مزہ نہیں آیا. رمضان دیتا تو کی جنا پتا رب دا پھرنا ہے. بہرحال کرن دا کام کی تلاوت کرنی ہے اور چوتھا کرن دا کام کی ہے رمضان دے اندر روزہ رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے رمضان دا روزہ ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نہ رکھے ہے 2 نے مسلمان ہون دی اور ثواب دی نیت. ثواب کون دیندا ہے؟ اللہ. یعنی اللہ دی رضا دی خاطر رکھیا ہوا روزہ. جڑا بندہ روزہ رکھے گا اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. گناہ تو برکت لگوایا گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا.
गुनाहों तो बरका लगवाने आ गया, नेकियां कमालो रमजान आ गया। अल्लाह नसीब च फरमाए। ये भी नसीबे की गल है। परसों मैं जनाजे च गया, गबरू जवान साडा एक दोस्त असी जाना, उत्थे हस के मेरे नाल 101 कहते ते बड़ा शुक्र मजा और अखलाक दिखाना। अचानक ही 10 मिनटां च अटैक होया ते अल्लाह दी सुपुर्द हो गया। ये भी रमजान मुकद्दरा दा है। मैं सोच रहा सी कि रमजान आ गया है ते हजे भी ये कोई पता नहीं किते नसीब च होना कि नहीं होना। 3 दिन हले बाकी ने। 29 तरीक बनेगी शाबान दी, सोमवार नूं जे 29 चंद गया तो सोमवार को तरावियां होनियां ने इंशाअल्लाह। ते मंगल का पहला रोजा होएगा। ते ये भी हमें कोई पता नहीं नसीब किते होना है। इस वास्ते दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह को मंगना भी चाहिए है। महाराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जिन्हें रखे है ईमान के सवाब की नीयत नाल, ऐसे बंदे के अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा। पहले गुनाह तो बरका लगवाने आ गया, नेकियां कमालो रमजान आ गया। 11 महीने जेड़े मसीते नहीं बड़े, 11 महीने जेड़े मसीते नहीं बड़े, वो भी वेख लो अज नमाज़ां पढ़ दे, वो भी वेख लो अज नमाज़ां पढ़ दे। अल्लाह नाल यारियां लगवान आ गया, नेकियां कमालो रमजान आ गया, नेकियां कमालो रमजान आ गया। शैताना ताई अल्लाह ने हथ कड़ियां, शैताना ताई अल्लाह ने लानिया ने हथ कड़ियां, ताई अज वेख लो मसीता भरियां। जब रमजान आ मसीता सारा भर जानियां ने, ताई उस वेले वेख ले अज मसीता भरियां। सजदियां दियां रौनकां, मोमना दियां रौनकां, मोमना दे रिज़्क वधान आ गया, नेकियां कमालो रमजान आ गया। अपने कमर बंद चट कर लो, नेकियां दा सहर आ गया। कोई मौका नेकी दा हथों नहीं जान देना इंशाअल्लाह। चौथा करन दा काम मैं बात के चलावा, चौथा करन दा काम की है। इस महीने अंदर अल्लाह ने बख्शिश के बहाने बड़े रखे ने। एक रात अल्लाह ने इहदे अंदर ऐसी रखनी थी, और कोई गल नहीं, दुर्दे पेरा का कोई नहीं गुआचा। हर शाम सुबह का भुलिया शाम को आ जाए तो कोई मसला नहीं, उन्होंने भुलिया नहीं कहीदा। जेड़े 11 महीने रब तो बगावतां अंदर रहे ने, रब तो दूर रहे ने, आ जाओ नेकियां दा सहर रवा रहा जे। हुण अपनी सलाह कर लईए, अपनी तैयारी समाज दे बना लईए। अल्लाह ने तेरे मेरे बख्शे दे बहाने बनाए ने। अल्लाह ने रमजान अंदर एक रात ऐसी रख दी है, 83 साल 83 साल 4 महीने की इबादत तो बढ़ के वो कली रात की इबादत है। अल्लाह फरमाते ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम फजर। वो रात के लिए वो 21 शब हो सकती है, 23 हो सकती है, 25 27 29 हो सकती है। आखिरी शेजिया 5 ताक रातां अंदर नबी पाक ने फरमाया तलाश करिया जे, जिन्हों नसीब हो गई अल्लाह वो देखा 83 साल 4 महीनों की इबादत तो बढ़ के सवाब लिख देंगे। कितना पैकेज है कि 83 साल शायद औसत उम्र नहीं साडी, बहुत भी कोई अज छाल मारे नवी नस्ल चो 50 के राउंड बरौड़ ब्रेक